Panyale jani bida Nongo mandala kumaka iko ya rasta Allah para kubuti jago beji Ibi miki kiri bite Nongo mandala kumaka iko ya rasta Tonga poye ya de rasta pue Ya de rasta fu Ya de rasta fu Ya de rasta pue Ya de rasta fu Ya de rasta fu Kasila ibeto menina dakatoye ni miyere bonya alaten bonya rasta ya korote pagatoya rasta ya korote pandia rasta ya korote oranya salabia tanga ponte ya de rasta ya de rasta ya de rasta Rasta kwe, ya de rasta fu, ya de rasta fu. Ya de rasta kwe, rasta fu, rasta fu. Ya de rasta kwe, ya de rasta fu, ya de rasta fu. Kasila ibeto amina takaye ni miyere bone ala kesumidame rasta ya korote pagatoya rasta ya korote pandia rasta ya kale oranya sababia tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta fu Ya de rasta fu, ya de rasta fu, ya de rasta fu. Ya de rasta fu, rasta fu, rasta fu. Ya de rasta fu, rasta fu, rasta fu. Ya de rasta fu, ya de rasta fu, ya de rasta fu. Ya de rasta fu, rasta fu, rasta fu. Ni ma ke London Abidjan Wow, Charlie, Juk, Niabaz Rasta Tengo Agnès Flecker. Ok, général, ça belebele 223, Chico 223, en flé. Come tu veux dire? La sana sacco e se branché follow, buffalo branché parce que La sana sacco SM T235. La gorge, voilà. Dispositivo mobile non trovato. Connesso a Galaxy A10. Comme on le dit. Ok, salam alaikum. Général 223, ça belebele vidéo kungurni, vidéo jambate. Mbe fega vidéo kungurni doke vite fait. Ngum prelente vidéo ke kama sabla mbe préparation na science banon mbe fega nani vidéo grimando de kanadi awma après seli duguje dimanche koni mbe nani o vidéo yi parce que alisi na fara ko songolo be ba chini mais songolo kono mais dimanche do mbe nani vidéo do e abe grinya kojugu donc anatana bi ambela jalenye arasi jalga vidéo la mais mbe mande ka fo folo mande chekuma baw ani mande muso baw aw bela jalenga foli be général ka kene kono ya ni min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ bonya ni karama o bɛ aw ma surtout an ka links mande cɛkumaba comme vidéo jante an tɛna a essayer k'an bɛ fɛn caman fɔ n bɛ don n ka sujet kɔnɔ tout directement
an bɔra ka Arasijal lamɛn bi a ka vidéo premier 10 minutes la a ye kuma dɔw fɔ ils sont très importants et lakuru dɔw bɛ Facebook kan n yɛrɛ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ jumɛn plus précisément tel que Bubula Abdul Nyangi ne yɛrɛ bɛ Bubula bonya kojugu Bu n'o ye Arasa ka Bu ye ne yɛrɛ bɛ Bu fana bonya trop mais ni balila n na kojugu Arajali y'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ fana ko imamu fila y'a wele n da bɛ s'a yɔrɔ ma mais pour le moment n bɛna Arajali ka 10 premières minutes n b'a kala n b'a décortiquer kuma minnu fɔra a kɔnɔ c'est à dire kuma ninnu ka teli a ma temps ba ta ka kuma ninnu décortiquer alors que kuma ninnu c'est très important hein? Ils sont très importants wallahi kuma ninnu n'i y'u ta k'u sigi k'u lajɛ hakilimaw n'i y'a wala hakilimaw k'a lamɛn wallahi hakilima tɛ to tɛ sariya la c'est à dire Arasijali yɛrɛ bɔra ka confirmer de c'est à dire mɔgɔw ye mɔgɔ qualité jumɛnw de u ka baara ye mun de c'est à dire ni nkalontigɛ don olu de bɛ se ka bɔ ka nkalon da e la olu de bɛ c'est à dire sɛnɛ ni mɔgɔ bɛ bɔ u bɛ nkalon tigɛ u b'a da i la nka n'i ko i bɛ bɔ ka riposter u bɛ n'i deli cɛ a ye kɛ hɔrɔn ye sa mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la e bɛ don kelen kan k'a deli k'a ka sabali a ka kɛlɛ dabila nka pendant ce temps dɔ in bɛ ka continuer ka dɔ in buruja halisa a bɛ fɔ o de ma ko pompier pyromane o ye Bubula de ye mais n bɛna Arasijali ka vidéo n bɛna a première minute k'a la dalilu bɛ nale dɛ Abdul Nyangi dalilu bɛ nale dɛ Abdul Nyangi faro kelen ni Banisefu ɲɛ kelen dalilu bɛ ka nale dɛ Nyangi an tɛ kunu na ko n k'an bɛ bi de la mais n bɛna e Abdul Nyangi n b'i visage yɛrɛ n b'a yira maliyɛnw na taa yɔrɔ t'e la nafa t'e la e bɛ gouvernement in kɔ kun min na wallahi ne b'a kun di maliyɛnw ma ne siko ne b'a di nka n b'a k'a la Arasa n'a kɛrɛfɛmɔgɔw wallahi Bu je te respecte beaucoup Bubula n b'i bonya kojugu nka n'aw binna nin jeu in kɔnɔ wallahi aw tɛ bi jeu fila kɔnɔ min tɛ nin jeu in minnu y'i da don kɛlɛ in na a fɔra u ye yan'u ka don a la k'u kan'u da don a la u y'u kunkolo ja k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ mɔgɔ minnu ye k'u da don kɛlɛ in na a wolola min na a y'u ɲininka man u ma nimisa u nimisara bi cogo min na mun na olu y'u da don a la a kɛra olu bɔra hali n'an kun b'a dɔn yen yan'aw ta ka kɛ ni kun b'a dɔn yen a y'aw ɲin bɔ a la parce que n'an m'aw ɲin bɔ a la ni ye ɲɛsin aw ma n ye kɛlɛ masa arahamani na hali n'aw y'aw da ɲɛsin aw ka micro ma aw bɛ malo bilahi tellement que n bɛna aw visage yira aw ye vieux con de ye aw tɛ danbe tɛ aw la aw t'aw bɔyɔrɔw dɔn aw t'aw bɔkɔlɔw dɔn aw denmuso filan de bɛ ka violer dɔ bolo aw bɛ taa dogo o tigi kɔfɛ ka delili kɛ o tigi kana taa kaso la alors que e Abdul Nyangi taara kaso la parce que i ye sariya sɔsɔ dɔ ye sariya sɔsɔ aw bɛ tila ka n'aw sigi k'aw dogo kɔfɛ ko delili aw ye maliyɛn ka vie ye i bɛ maliyɛn den faga a somɔgɔw bɛ tila ka wuli ka taa i somɔgɔw bɛ taa yafa ɲini a somɔgɔw bolo k'an ka dabila k'an bɛ ye kelen e cɛ yafa ma o tɛ kini da sumaya dɛ yafa ma wallahi o tɛ kini da sumaya an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sɛ woro kan sɛ gɛnɛgɛla kan parce que bɛɛ b'a dɔn kɛn t'a la maliyɛn b'i faga ka tila k'a somɔgɔ bila ko ka taa yafa ɲini ma yafa ma bɛ ko bɛ nin na e ye acte min kɛ i ma sɔn k'i jɔ i ka acte la i nana sigi réseaux sociaux de kan ka da baarabaya kan fɔ a selen fangalata ma sisan aw bɛ wuli k'aw bɛ taa yafa deli yafa deli ko jumɛn de bɛ yan a kɛra aw denw de la e ni ala cɛ Bubula nin bɛ kɛ denmuso la e b'a fɔ ko mɔgɔ ka yafa a bɛ taa fɔ ye k'e ka yafa Abdul Nyangi nin bɛ kɛ denmuso la e bɛ sɔn ka yafa Bu nin bɛ kɛ denmuso la e bɛ sɔn ka yafa cɛ a y'aw miiri sa a y'aw miiri sa a k'aw miiri aw danbew la sa aw Mali sariya kuranɛ tɛ Mali kiiri tigɛ koyi Mali sariya ye bɛnmakan de bɛnkan maliyɛn denw bɛnna min kan ko an sɔnna nin ma ma sɔn nin ma wa ni min y'a sɔsɔ o kan ka taa ka acte répond mais au lieu de y'a ka to justice k'a ka baara kɛ aw bɛ tila ka n'aw sigi ka delili kɛ après aw mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka n'aw bɔ k'aw sigi ko justice tɛ Mali la aw b'a fɛ justice ka kɛ cogo di ka yafama deli to yen maliyɛn bɛ kojugu kɛ ni wulila sariya wulila nɔfɛ i b'a ye jeliw bɛ wuli so wele la nangarabaw bɛ wuli so wele la dangadenw kafiri hypocrite bɛ wuli ka taa don i kan ko yafa ala bɛ yafa aw b'a fɔ ala de bɛ yafa ala tɛ maliyɛn o anw tɛ ala ye wa ala tɛ maliyɛn ala bɛ se ka yafa mais anw de tɛ se ka yafa n'i ye kojugu kɛ yafa ma t'o la dɛ munna ala ye jahanama ni alijinɛ da de jugumankɛlaw ka taa jahanama kɔnɔ
aw kafiri no aw de mana wo fo aw nyewa mera aras jali kala ngala me ma de gortige a de gortige ke tugula nya fo ye mo ti dogo mo shi ko fe blé kibe on manipuler ça c'est fini ça Konye nuna tani zontere ni be Ambalmao anka fulibawe au be jeroro mbado au la penembe karasjal makonobi kadaka laidu kakele adama denyala antunye laidu mita faso jamae amba kene kambi comme le dit time will tell le temps ne ment pas wakati ale alaka kabako dodi ka ko fole walma ko bisigile ka bo sigi kono walma ka bo barakono ka adama deumbo filila wakati de sira vision du peuple. En balmao, amena andado, sendamadola, a folo, oye, anterike, anjenyoke, ankatonde, no kwa mako kramo befo. Nga jogo yoro labi, aye fena se ama, akaboni maloye. Ode kamanye jamana don wele tarata, ngomo ka boanga climat deme. Climata e jamana koe, la kramo befo ta e kulushi jala koe. Ni jamana kelenana, ni kulushi jala kelenana, ame jamana ko keleke, ka kulushi jala ko kele, amoto. Wa tanke arasijal eche ngoni malika isa wallahi awbe kam minu mine ko le malika olute malika yere fle nyindi wallahi ni de malika ni be malika nyini ni be mandenka nyini ni be kabale ngoro ni kulisi nyini ni be cheba koro dafale nyini afle ni koro awa ka be malika nyini na wa malika fle de arasijal de malika yere na be malika yere ko kamine wallahi arasijal du che sabi kabale ngoro mi bi sigi ki je warko ki je toko ki ininda ki disida banani ni fanani ka ki ka tie fo pamparam pa ko chete mi mese kanda munga tieka abe fo de mako malika aw danga de no il est très confiné gawande blende no aw be fezu winga de abe malika nyini na me aw yere tado malika yere koro mi nyekwa fantande mi nyi je fama go warko ka aka tie fo jamana kono abe fo de mako malika wa arajale malika yere ako jamana ko kele amodila nga ame justice kele la me kulisi jala ko kele no wuli la ambada voila amba de no se justice la metanga faso jogo kele la faso de jo faso de ngo nango kame faso de kele faso jola arajal fleme ka boka nemi arasa kise ka netaw ama kulisi do abeseka no kuma boada o kulisi ta jula billahi kafo arasa ka bo aka tondendo min dole no ton kono ko ka kewale jugu doke arasa ka boka denoncer billahi ama kulishido arasa jal de beseka no yona okesa maligere ke befo ba ka tona na tondendo me aye kewale minge nte ta de me hali o ka hali shini ka boka ila publiquement nete befo de me ni kewale ka arasa jal de o kewo me arasa ka mogo joli be minu ni kewale nangaraba ma karatu ko nunke itlekele hali ni tara ngi ba fo kitu donde mais alors que vous représentez les togodi et donc qu'est tout donc et quoi était mon don et toi de bad dongodo et ta wele ka ladi ni ma se ka wele diri la ka ladi bon il ka faut publiquement net ni do de nulle part atenga tona donc là be kuma na kuma net toi ta donde ay ne kan obisika ke mais net ta don atendon o kuma na e femi ngemo ba fo ko tu n'es pas le responsable mais est ce que o ngebe fo duguma etadon mais ebe tlaga message utaka chuma ukaboka moko fanu baneni abe fo de mako pyroman jijukoro sabi ele be boka fuye ube bobe moko fanu baneni parce que hali sente menena kodo te mena duguma arasa ani moko doche mais jena nana kuma fo ne jena teke ala ye kado e ga ni boksu kono de tarafo jena e koni kera jena nana kuma fo ne dole afo jena eta parce que temana emi onleche mais jena borana kuma yi don la fo jena yi se ka fo ne ke tu don wa arajal de che malgré que befo baka aka tona abora ne ka tonde ne ni kewale ke on yebe ni kewale contrôle ntade me o se arajal balika ka faso jokia aw hakila ko bela jena corrompile no ko ma unoji angata Enfana boka haketwanye anya fowe ngamena bi nga dabal banko keramiye an kroke chama quartier kono ananka mo krobo chama dinero u chama nyawole u fele minye befoka kola komi rajal bora kaba u ya dan kloka maliao mese ka mifo be enwele mikra kan wele o enwele mimra kan wele o enwele be rajal bi wele de mali karama ko tamon nafigi dewndu aw ka dinala aw de ko jena haramale no aw de malian benene ya
kambe kafri aw de malion ko dlominaw aw de on ko anye chrétien kan ye position de counter silama yafe mais silama jugu do tra bidoka est ce ko ma woleli ke ko o kabe intervention ko la alors que aw ko qur'an de ko ni muso furle ni jena ke kan do dinge de kono ki bongi faka aw du be ka do bonne unni na malu nor la de ko le jena ke de aw be ka do bolo tige de ko le shene ke de mais kafri nu wajulu kala do fle ne ka adultère ke ka bidoka o kam mine aw yere masaka o dossier appuyé sara ka barake aw be ta deli de ke aw bo ke de wala bo afora wala kora ko mali islamiyya te chien no fora ako kam islamiyya contrôle en ala che ala kira en ke ala kira sona ka jena kala anga bo bingani yere la anga ke jena ala kira sona ka jena kala ko dogo kokoroma do Sayyidina Ali o min to ba da dongodo Boubacar to ba da dongodo ala to ba da dongodo aw be ka saba baminu to fo olu de laka jena kala kokoroma do kuma te ka se bingani kala mawa aw kan aw yere wele silamaw aw kan aw yere wele almamiw mais il y a almami nafigi de minu me wele la ka intervention ke ala kana to iga ne ke wale ku demuso do la de non non mais ni non ni ma téléphone na be bo vidéo la ha i almami kafri de minu flene nu be ka fode silamaya donta de ala kana to aw be ka intervention ke ala kana to be fo ka bi aw demuso ka ni pefe kumbina nundo demuso ka billahi akuma beta fo ce pays là après vite de la malade avec ce pays là angata mais arajali ado saoudia almami minun tara wala like ni ma se ku to fo publiquement ne bu fo ne bu dénoncer ne bu démystifier mali mana ma baka konyo minana amana machif faka konyo minana soit aka kutle soit ngau dénoncer 1.1 trait ni ta fait toko jugu ka fo ibi jogo jugu bla ni ta fait toko jugu ka fo ibi jogo jugu bla ala jal ka fusana aw fana bawye billahi aw yere kan tegere fo mais ngoni mi ma minu bawye de aw bo lu rekele wallahi mo minu be nunu nyede nunu bado mo bunu chihe choti toyi no obe galando da ela fo mali onge mangoyadi ni be nunu ni chihe ni be nunu ni dambeche ni be nunu ni horonyeche billahi utitoyi fale kube na ekute dade fo uke ou mangoya no choko minade fo ka o galon nyogon da ire la kire mangoya c'est comme ça ils sont des dangadés réunis ko sereri angata tel kanu mo be jiaroro nyaw ka message me kunu Abdul Nyang mterido alni anga hakilla te klenye yoro dola ayen wele akumana fe plus précisément le cas Befo yani kunu che avant Abdul Nyang wele like Befo ka kula. Pour quelle raison? Ko bingra Befo kanwa. Aïe. Arasjal ye vidéo ke. Aïe annonce ke de wa. Ko ale bena bo ka marfa de ci Befo fitini na wa. Aïe. Aka bena bo ka galanda Befo fitini na wa. Amo fode, amo mede. Ako ale bena bo ka Befo fitini dogoya de wa. Aïe amo fode. Ako Befo fitini de la ka accuser nous ko ina be boni dans lui. Abulian emingo ko justice jamana kono emingo sariate jamana kono emingo bingani be jamana kono bo dobora ka be dogo bingani dénoncer e ka tla ko tigi wele ka intervenir pour quelle raison nyangi alama bagaima de ablu nyang wallahi alama bagaima nyangi ne nye flap nye koyi nyangi ne nye flap nye koyi ablu nyang ko meke chene malima de o ko meke désordre de malima nyangi ala yere de ye ke danta wallahi nyangi nye flap kunti se ganya nyangi e kunti se ka ke madafale ne yere be sirane ne mana nyangi ere ordonnance di sabla fiere mana jugu ya betane nyangi nyekele ni ndie ni mali yere ke ni nyote u Francia fiento ka association bi Francia na mara ka association bi Franci la njurto ka association bi mais mali de la be journaliste nyekele nyekele mai nyangi ni wolo bache be se ka mun kala papier la inya mai nya yenyana o nya flatu ko ede fiento ka fo ne ya keranyana ata mina ka bodachi fiento ka fa kerana nyana o ye chokodi ni mali ta be ni nyoy mali de kono journaliste avec nyekele ni meke journaliste mali kono bobo be ke juge mali kono bobo be ke avocat ni mali ta boye jamana aw mo kelela e danga deni nyekele tolile e bini sigi ke baras jali wole ka kana bingani kela dénoncer e den kalite jumai e journaliste
ne journaliste don cogo mina journaliste be dénonciation de ke journaliste be kɛlɛ kɛ pour que changement ka kɛ jamana jigi dɔ ye journaliste ye mais e ɲɛkelen ni ngote dɛ ɲɛkelen ni de faro kelen bani chef ɲɛkelen ay ñangi jɔ cogo lajɛ i b'a fɔ que spaghetti e be ta arajal wele ko concernant befo kaka ñina affaire ko parce que toi tu étais corrompu wa ñangi fle na be gouvernement kɛrɛfɛ kun fila tɛ dɛ ñangi tonton min be gouvernement na billahi ñen kali mena na ka dossier i tonton min be ka fɔ ay na gouvernement ka parti fɛ avant ta sɔrɔ mali gwaraw mali jaro ñangi ka potre ta la parce que ñangi ba ta sɔrɔ e ñangi danga de e be bara ke radio mina e be video direct ke pendant 3 heures du temps hal 400 personnes te lajɛ e be se ka mobiliser yere mobili mboyoro ba fɔ des journalistes corrompus ñekele ni de ni mali tɛ e ɲɔgɔnna ka kɛ journaliste ne m'o ye fɔlɔ parce que lanjuru tɔ tɛ kɛ journaliste ɲɛkɛlɛ ni tɛ kɛ journaliste bobo tɛ kɛ avocat ye mais mali de la bɛ nin bɛɛ ye n'a ni ɲɛkɛlɛ man ɲi o ka kɛ journaliste n'a taara défaut k'an ka papier la dun ka taa nouvelle information cogo di jamana ma dun y a même pas 4 mois i minɛna k'i ju datugu kaso la k'i ye erreur dɔ kɛ i ye fili dɔ kɛ i ye galon dɔ tigɛ hali sa de bɛ n'i sigi ko ka intervenir dɔ ka bingani ko kuma la e ye den qualité jumɛn ye ni bin kun kɛra e denmuso kan e kun b'a toléré ni bin kun kɛra e dɔgɔmuso kan e kun b'a toléré ni dɔ binna e dɔgɔmuso kan ni ne sogo bɛ ko n bɛ bɔ k'a tigi dénoncer k'a poursuivi par la justice e ɲɛkelen ni den e ni ala cɛ e kun bɛ ne wele k'a fɔ ko non ko n ka histoire dabila a ye maliyɛn ka vie ye maliyɛn n'i bɛ ɲa a man d'u ye dɛ mais ni tiɲɛna de u bɛ taa delili kɛ ka bi waliden kan k'a ka npogotigina ta ka tila k'a fɔ k'a ka 20,000 di a k'a ka npogotigina segin a ma e danga 2 minutes sigi k'e bɛ intervenir o ko la e bɛ intervention jumɛn ko la galon dara la dɔ de bagara ma bin kɛra kan e ma se ka arasijan dɛmɛ ka nin dossier appuyer e b'a fɛ ka intervention kɛ jamana bɛ avancer nin kan e binganikɛla b'a ka bingani kɛ aw bɛ taa yafa deli mɔgɔ fagala bɛ mɔgɔ faga aw bɛ taa yafa deli ko k'o libérer don o don sariya bɛ ka sɔsɔ i bɛ tugu ka sariya sɔsɔ ni minɛna k'i datugu kaso la u bɛ taa yafa deli bɛ libérer jamana bɛ avancer o ka kan faransi yan n'i ye crime commis ni français y'i minɛ k'i do kaso kana yafa deli dɛ hali ni kuranɛ jigira ka bɔ sanfɛ ko ala yɛrɛ de ko k'ale intervention kɛ ko grâce ala aw ma ko grâce présidentielle hali ni grâce ala seli bɔra o t'i libéré sariya de bɛ boli kan a bɛ boli bɛɛ ka cogo min na dɛ a bɛ boli kɛ ten de e dangaden ɲɛkɛlɛnin den e minɛ ka taa kaso la intervention kɛra jeliw ye bu ni bɛɛ kɛ yan i bilala sariya y'i nɔ minɛ munna e b'a fɔ ko dɔ ka intervention kɛ dɔ ta la ko ka dɔ ka juguman dogo o tɛ corruption ye o tɛ corruption juguman ka juguman kɛra ka juguman dogo o ye mun de ye o tɛ corruption ye an ka taa a mɛ ɲangi n t'i to yen dɛ i ye tajugu de mɛnɛ sisan kabi kɛlɛ in daminɛna n ma deli k'i tɔgɔ fɔ n b'i jamu fɔ malika fa bɛ n'i tɛ kɛlɛ la an b'i jamu fɔ an b'i fa jamu fɔ munna i b'i da don an ka kɛlɛ la i welela n'i taara kɔɲɔkɛyɔrɔ dɔ la i ma invité kɔɲɔ min na n'i ye galama k'u kari ye i b'a sara dɛ an ka taa Avant-hier o bɛnna tarata ma an kɔrɔkɛ dɔ bɛ Amdalayi mɔgɔw b'a wele bu nka CDR mɔgɔw ka kumalasela Rasbach ka attaché don voilà bu mais ni moya trop ni arasa ka bara droite ni lasina simaga wallahi CDR ni CDR bɛɛ jɔ hali kɛnɛ k'a bɛɛ nɛni ne tɛ ni mɔgɔ fila nɛni tellement que n'u bonya bu bin kɛra dɔ de denmuso ka taa ne e ko Arasjal ko dossier dogo abu ko mana ta ne bu alors que domina ne dɔgɔmuso nɛni e ne wele ka yafa ɲini dɛ e ne deli dɛ ne y'o to e ye dɛ ne ye fɛn caman to e kama dɛ bu a fɔ e sɔnna binganikɛla ka weleli kɛ i ma da weleli ma dɛ k'i déplacer ka taa fɔ Arasjali fɛ yen k'a ka bɛɛ fɔ to yen parce que a binna dɔ denmuso kan bu i ye ne jigila misɛnya yɛrɛ kɔrɔ i kun bɛ n bolo mina billahi i y'a renversé ne kun t'a dɔn k'e bɛ sɔn k'i da don nin pɛcapɛca ko ninnu na kɔrɔ i dabɔ nin na wallahi n tɛ nin dɔgɔya n t'i nɛni n t'i buruja n t'i curuntu mais kɔrɔ n bɛ message dɔ las'i ma le respect mutuel commence par soi-même tu veux qu'on te respecte respecte-toi n'i yɛrɛ bonya ka maaw bonya wallahi maaw seko tɛ bilen diyagoya ala b'a kɛ ɲɛw bɛ maloya i ma bu wallahi ne ni sereri ka ni kɛlɛ in na wallahi sereri ka dossier dɔ kun bɛ ne bolo ni n bɔra n'a ye wallahi sereri mɔgɔw kun tɛ courage ta k'u sigi k'u bɛ video kɛ mais e bu kama n y'a abandonné e bu kama ne y'a abandonné
bu mogo jobe kelena ou keleko tro nyuma mene konone mais e bu kama masongo attaquer bu i dabo kola koka dabuila koro avec tout le respect que je te dois ne te mêle plus jamais de ces genres d'histoire quand il mêle l'histoire ni tche krimu komi je te serai bambe de kan serai be malien dembe de tola serai be ka boli doka bigra doka koluka hake ko kana waliya jamana be avancer ni kenga aw ko ka be fantaw ka kelela bi me ka ke fantaw nga aw be ka banga fantaw deme ka taw dogo fama ko fe ka fantaw kele aw na fantaw demel de la wa na fantaw demel de la fama demel de la ka fama deme ka fantaw kele alors ka aw dungo ka na fantaw de mebe binu kera min ho de fantande min bina ko de fama yi aw ko million bobulu sanu bobulu ime bulu bobulu obeta iji obeta je fambe fe alors que min du nyela ko jika kana france nous fla na jonne fantande wala mais aw be ka taw dogo fama ko fe ka fantan kele bon on comment informant de e dunga slogan au corps de quoi défense pour la république e ko kebe ka fantan de me oh binkara fantan doga aw ma se ka o de me ko ka dossier à pied mais aw tara fama ka côté fe ka fantan détruit kaka tien ko ke galoyi kaka joka bolo jelaki angata koro mes messages ida bola mbe mala ima avec tout le respect que je te dois kanimele ne te mêle plus jamais angata uye wele mardi sogomada fɛ a ko rasjal mugo bila ngo ma ngo tɛ basi ye ngo kuma jumɛn a ko n y'a mɛn k'a fɔ I kelen bɛ ka meeting dɔ labɛn bi pour que faso jama ka bɔ ka Clément dɛmɛ nka ni meeting banna a kɛra su heure o heure ye I b'a fɔ n ye n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ngo tɛ basi ye meeting banna wula fɛ sufɛ n y'a wele a bɛ yɔrɔ min na ngo bɛ taa a ko non si min b'an cɛ o tɛ nka ale yɛrɛ mago bɛ ne la ale de kan ka wuli ka ne sɛgɛrɛ bu wulila mardi sufɛ 22h a sera n ma a ko rasjal n nakun tɛ dɔwɛrɛ ye n nakun ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka ko de ye I ka tɔnden don tiɲɛ don an b'o kalama mais an ye kuma min mɛn réseau kan an b'i deli I ka nin ko bila ka da kan jamanadenw ka bonya min bi yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ tɔn kelen na an nana voilà mais jamanadenw ye arajali bonya kun juma de la de o y'a bonya ka jamu ye jalo ayi jamanadenw y'a bonya ko parce que journaliste do wa ayi jamanadenw y'a arajali bonya ko parce que a ka bon wa ayi u y'a bonya ka da kun min kan na ngo kun fiye de wa ni kun de do ako ale na kun ye de ni bin kɛra sentani do ka ko kuma t'a bolo ka kuma ale be kuma yɔrɔ d'a ma o ye arajali na kun ye kelen filanan a ko fantan ka hakɛ kan ka d'a ma o y'a ka point filanan ye o de la jama ko an ye bonya anw tugura e ko arasijali a mana I m'a ye barika wallahi o don na an kɔrɔ arasijali bɔra ka mɔgɔw wele ke maliyɛnw a ye bɔ an ka taa Clément soutenir diɲɛ bɛɛ bɔra a y'a kɛ aw wolobaw kama a k'a kɛ aw sinjiw kama a k'a fɔ a ka guide k'a la ka kɛ testi dɔrɔn a ka meeting fitinin dɔ organiser Bamako an k'a ka jama lajɛ ni aw ye guide nɛgɛ k'a ka bɔ ka jama wele c'est là au dos aw bɛna dɔn ko mɔgɔ t'a ka guide nɔfɛ bilen I m'a ye a ka guide tɛ se ka sortie organiser dɛ f'a ka associer Mamadou Diko de la Diko e fana e bilatɔ don poubelle kɔnɔ a tɛmɛ ni ala m'e bila poubelle kɔnɔ kamu jin m'e bila poubelle kɔnɔ parce que o barika bannen don barika kisɛ kelen ala ye barika tilan don min na kaw jin ma dɔ sɔrɔ a la I m'a ye a bɛ k'i bila poubelle la a bɛ k'i kɔrɔ a bɛ k'i don problème la mais ni maliyɛnw k'u b'i fɛ u b'i fɛ dɛ ni maliyɛnw y'i kɔ bila Diko wallahi hali fali bɛ bo fara I la mɔgɔ tɛ se ka k'i la ɔ a ka giri aw ko arajali ko bonyalen don jamanadenw bolo a ka giri fana bonyalen don kun dɔ ta mais aw ka giri y'o ye a bɛ muso dɔ woro fila ni ɲɔgɔn cɛ aw ka giri y'o ye a bɛ galon tigɛ ka da dɔ la aw ka giri y'o ye kuma kura de b'a da a ye buwa ta a ye buwa bila a ye Sumayila ta a ye Sumayila bila Mariko y'a dɔn ta Isaac y'a kɛ ta Musa Timine y'a kɛ ta Musa Bese Musa Marifa e dangaden révolutionnaire jɛnɛyakɛla olu bɛ ninnu bɛɛ ma fisa ni e ye e dangaden fa y'a si kɛ ministère la a ye mun réaliser Mali kɔnɔ a ye mun réaliser e bi k'i nɔrɔ minnu na olu kɔni hali n'olu ye sonyɛni kɛ on est d'accord mais e fa ye mun kɛ a ye mun réaliser c'est ça le problème parce que e fa kɛra ministre ye jamana in kɔnɔ a ye mun kɛ I fa ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ ministère la I fa ye kunna wolo ɲuman sɔrɔ ministère la dangaden an ka taa wallahi aw n y'a fɔ aw ye n ko aw m'a fɔ k'aw jama de ka ca ayi jama tɛ Tima ka ɲɛf'i ye au nom de l'ensemble des aw m'a fɔ k'aw ka jama ka ca ayi jama tɛ
Naka jama ka ca ni kiyama jamakulu ye mais n'a ye galon tigɛ billahi hali ni mɔgɔ kelen de b'a lamɛn an b'a tiɲɛ fɔ u ye an bɛ mɔgɔ kelen la convaincu a bɛ bɔ a ka galon kalama a ye galon min tigɛ a bɛ bɔ a kalama ne de y'a fɔ wa n b'a kɛ an ka taa. CDR de Bamako i ka nin ko bila o y'a sɔrɔ kibaruya dɔ bɔra Rasjal kun ka réseau. En plus Boumanana yɛrɛ kumakan ye dɛ Arasa de b'u ci. A ko CDR quand lui il est venu parler au nom de l'ensemble des CDR de Bamako. C'est-à-dire CDR Bamako bɛɛ lajɛlen jɛra ka b'u ci ko b'u ka affaire bila. Arajal yɛrɛ min ka tɔnden don o ye kalabanci denya kɛ Arajal ka tɔn Mamudu don a ka carte b'a bolo a tugura Arajal de ko k'a ka guide don o ka kalabanci denya dɔ kɛ Arajal ka taa fɔ k'a b'o dénoncer aw ka wuli ka taa intervention ko la ɲin tɛ da mun b'i da don gese ko kɛlɛ la ɲin tɛ da mun b'e da don gese ko kɛlɛ la an ka taa aw b'a faamuya yan billahi. O ka lendi nga mɛ min fɔ dɔrɔn an faw lamɛnli kɔfɛ mɛ min fɔ dɔrɔn ɛri kelen n tun kelen bɛ k'o de ta bi o de la Umaru Mariko ka nabaliya n yɛrɛ y'a fɔ a ye k'a fɔ wagati korona na a ko a bɛ taa Kɔlɔnjɛba après n'a nana an bɛ baro sigi kunu araba n ka cɛkɔrɔba on peut même dire le grand frère national Bubula a ka wele sira ma n taara ka so. Non c'est de pure manipulation u bɛ k'i nɛgɛ de a bɛ k'i man kabi Ala ye nin da nin ma kɛ charge kabi Ala ye nin da nin ma kɛ national ye fɔlɔ a y'a lajɛ national grand frère national a b'a yɔrɔ jumɛn a b'a bɔ min Bubula b'o bɔ min e yɛrɛ tɛ Bubula dabara la ɲin b'a da ɲin den 2 de bɛ Bubu da kɔnɔ Bubu e bɛ se ka kɛ national ye min e tɛ se ka représenter i bɛ présenter jɔn na an b'i présenter jɔn na anw bɛ yira jɔn de la k'e y'an ka grand frère national ye e Bubula an bɛ yira jɔn na ni ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ représenter a kɛ mɔgɔ min dafalen don dɔɔnin dɛ Bubu da gololen i ko tomati boîte Bubu da ɲɔɲɔlen i ko Bubu ne e yɛrɛ e ma san 80 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ e yɛrɛ dabara filɛ hali kaba e tɛ se ka ɲini kaba maïs bon maïs e tɛ se ka ɲini Bubu hali biɲɛ n'a donna e da kɔnɔ e b'a ɲɔɲɔ de e tɛ se ka ɲini Bubu e bɛ se ka mun de kɛ diɲɛ hali jisuma mana n'i y'a don e da k'i ka jisuma datigɛ n'i ma ciseau kɛ k'a datigɛ ɲin tɛ se ɲin t'i da ɲin denni 2 o de b'e da kɔnɔ hali ne den k'a to kalo 2 la ɲini 2 bɔra o da kɔnɔ e Bubu e cɛkɔrɔba san 50 ni kɔ halisa ɲini 2 de b'e da kɔnɔ e de da bɛ Mali i y'a mɛn an ka puruti ɲin ka sɔrɔ i da sa an ka puruti ɲin ka sɔrɔ i da dɛ tellement que ne kun bɛ nin cɛ kelen bonya tellement que ne kun bɛ nin cɛ kelen lamɛn tellement que ne dalen kun bɛ nin cɛ kelen na mais nin cɛ ye ni ɲɔgɔn saraka den 2 tɛ CDR kɔnɔ billahi Bubu wallahi CDR y'i contaminé c'est-à-dire vaccin min don u y'a don i la e ta tiɲɛna ka ban mais a da ka d'olu la n'o ye dɛ e ye dɛ n y'a fɔ n ko ba jɛlen jɛya jɛlen don bɛnnen don saga ma ka tɛmɛ ba kan dɛ Bubu a mana ja Arasa da falen don ɲin na i ko senko bɔrɔsi o da falen ɲin na i ko senko bɔrɔsi o bɛ se k'a bɛɛ burunte a bɛ se ka misisogo burunte a bɛ se ka sagasogo burunte basogo a bɛ se k'o burunte hali o bɛ se ka kolo ɲimi e dun a t'e da kɔnɔ ɲintigiw b'u ka da fa ɲinw b'u ka kɛlɛ la e dalankolon mun bɛ t'e da don o la ɲin tɛ da mun bɛ t'i da don geseko kuma na ni dalankolon kɔni da ye geseko kɛlɛ la billahi hasididenya walima nafigidenya y'a s'a ma mun bɛ t'e da don geseko kɛlɛ la Bubu la mun bɛ da don geseko kɛlɛ la ɲin b'i da o n'a fɔra an ka bɔrɔsi san an ka pati san k'an da bɔrɔsi n ko ɲintigiw ko don a bɛ da e bɛ mun bɔrɔsi ni tɛ i mâchoire kɔni ni tɛ ni mâchoire kɔni bɔrɔsi kɔni a t'e da kɔni ko grand frère national Arajal an ka taa o fana ye min fɔ an k'o fana lamɛn. De 10h à 13h, R Sabakono. Ngalon min tara ka Rasjal sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan. N y'a fɔ Bubula ye, n bɛ sɔn a ta ma. Nka ni fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ, n ka tigi wele kiri la. Walima a ye muso min fɔ ko jarabila Rasjal la ka to kaso la. Ni muso cɛ ma bɔ, ça veut dire que muso tɛ hɔrɔn ye, a cɛ tɛ hɔrɔn ye, a somɔgɔ si tɛ hɔrɔn ye. N y'a fɔ fana, ni mɔgɔ bɔra, k'a kuma tiɲɛ b'i bolo, ne yɛrɛ b'i dɛmɛ ka ɲini procureur fɛ a k'a yɛrɛ autosaisi dossier la. A kɛra nin ye o, a kɛra fɛn o fɛn bɛ yen, n'o ye walimuso kuma ye. N'aw y'a mɛn don min na ko Rasjal ye fama deli walima musoko kuma b'a kun kan n'o ye faden muso ye o don an tɛ kuma bilen Mali kɔnɔ. Ala mun bɛ cɛ billahi Rasjal ka video in bɛɛ la ne yɔrɔ ni message ni yɔrɔ in don cɛ muso ɲumandenw bɛ kuma tan de sa cɛbakɔrɔ ni dan b'i yɛrɛ la i bɛ kuma tan de ko musoko kuma fan o fan faden muso ko n'i y'a mɛn ko ne y'a kɛ faden muso
ko aka na afo nyene aka boni dalu mbaw deme ka nyere kle wante kuma okofe arasa tezika nifo ni arasa ye nifo billahi abe boga bi chete serer la mamuso ko mi musula nama mi musa sara yako bala nama mi basra yako banichinina arasa boga famuka danga dew ay da foye ko noy aw kaw da foye ko no pasta duna nawo abaw kono ko jedda ya ko pasta daga ni ko nadi billahi ya usigi cheche ara den jama kundi le no arasa to wala na ta kala made ara jale ni fo aw danga dew serer wulujugu ay lamede ay ni ngere lamede aya fo ko ara jale de financer ko aras bachiga ka wolo fana wolo bakama bakoro timu nyama de kama kaka bo aka ni kuma nyofo ko nale mena fade musula domina ka be video dabla ka be kuma dabla na ya fo domina billahi be boka bi ara jale ya fo de aw beta galone wonde aras jali amanda musay aras jali o musala wana ga asset fi koro ite ni milliers no et journaliste de e be baga information di ka malende on informé mais nous capable no femina imatla folo de ko bi bolo de o biu ko ye muso de ko ye do muso ko ye no senere kadi quoi moi be mo jasile mono kala be somi no ko bebe soma e barata la paria o beta iri semer ke muso furle no fe o ga iri semer mana ba u ga sakita weta dore fe para wetani e ma chamu balla ka daga muso na de unto hali shini atado be quartier minabli contrat aw be contrat chien de la jamana ngona wala muso billahi ni me chetara bagashira da he ne ra chetara isfa kunu aka bitay ni semani ge pa unu ka saki bitay ini semani ge bobini ou beta ini semani ge Saint-Élysée ou beta ini semani ge quartier wala quartier uni ngoje pari quartier te aw ma delega shi yoromina adresse ta utola boîte ote oleti ta utola courrier mana na aw be nyini jamana kono de kata ko courrier de aw ma gutronga aw kana usigi kaw be galonda dola ko minana musokola aywa kangana ndalu de kaw kana arajali ko kangana ndalu mena de abeni ala chabena ndalu kele ni mena de ni ndalu abe bode aw ma fa be sa galonte kala galonte te ga dabela de ay arajali ta o kale tati lahara kono de kangana nay konna aw kana fenwara fo de ay boni ndalu e dron ka fo arajali hali vocali téléphone na kuma aw kana ke a video ere aw kana ka photo ere kuma dron walma écrit comme muso furle no fle ka ko ale na arasi jali be nyogon fe kale yi kale a bokolo la ko fade muso ko no a fora kale o nyini kale be kuma dabla le te kuma tuguni ayebo danga de nunu aga gidi minena seri ferelaw aga gidi minena almame muso aga gidi minena yugu ferelaw baro ka shoko ay kolo da baro ka ya abi fa baro ka shola kata bo fara ka ere nouveau kono kana ta baro ante baro ka shosa na ameda baro badesa danga de baro ka shoda nyodu aga gidi na ayro kala to na kala me aga gidi dise kan nyoma fosa ngoche bakora minun dale no bawla olu de be ni fosa fala musa da kuma ni fo adewnye kon de ta kele garo na soro chewremba ne woroi ni fate ala ka to gana sigima men ni chewrema ne woroi ibe sigi gana soro so waras jal fenne go defile la cheba koro bu kalon to mina ayo kaleli dege kola mena domina dalu bora domina kala ni fadendo muso na fadento bamanan dento du fadento horon kamalen to du fadento yere wolo dento du aw dum balo fadento di balo yere tawla aw be fadon tadika aw be bo fadendo tara sota kada musoma danga dew aw be ta shie fa do julangolo be tan la wuli shino kana dlan sanfe fade sa wema bay cheno ntara wal muso jujena sa njanta ntara shi wal muso vei me tle ka boki dalando muso ka dlanga fa de muso ni sango ndo kana vima ko tonto vuli ka tv to fana excuse me what tomorrow je regarde à Beri Bade arajale de nunu non na réseaux sociaux ka pesa go bida o kuma fora mo chama fe ko nyame ka fo ikeleme ka meeting dollar baby pour que faso jama ka boka Clément demain na ni meeting bana
a kɛra su ɛri o ɛri i b'a fɔ n ye n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye n ko tɛ baasi ye meeting banna wula fɛ sufɛ n y'a wele a bɛ yɔrɔ min na n ko n bɛ taa a ko non si min b'an cɛ o tɛ nka ale yɛrɛ mago bɛ ne la ale de kan ka wuli ka ne sɛgɛrɛ bu wulila mardi sufɛ 22h a sera n ma a ko Razal n nakun tɛ dɔwɛrɛ ye n nakun ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka ko de ye i ka tɔnden don tiɲɛ don an b'o kalama mais an ye kuma min mɛn réseau kan an b'i deli i ka nin ko bila ka da kan jamanadenw ka bonya min bi yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ tɔn kelen na an nana s'i ma ka ɲɛf'i ye au nom de l'ensemble des CDR de Bamako i ka nin ko bila o y'a sɔrɔ kibaruya dɔ bɔra Razal kun ka réseau kan lundi nka n bɛ min fɔ dɔrɔn an faw lamɛnni kɔfɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn heure kelen n tun kɛlen bɛ k'o de ta bi o de la Umaru Mariko ka nabaliya n yɛrɛ y'a fɔ a ye k'a fɔ wagati korona na a ko a bɛ taa Kɔlɔnjɛba après n'a nana an bɛ baro sigi kunu araba n ka cɛkɔrɔba on peut même dire le grand frère national Bubula a ka wele sera ma n taara ka so de 10h à 13h heure saba kɔnɔ nkalon min taara ka Razal sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan n y'a fɔ Bubula ye n bɛ sɔn a ta ma nka ni fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ n ka tigi wele kiri la walima a ye muso min fɔ ko jarabila Razal la ka to kaso la ni muso cɛ ma bɔ ça veut dire que muso tɛ hɔrɔn ye a cɛ tɛ hɔrɔn ye a somɔgɔ si tɛ hɔrɔn ye n y'a fɔ fana muso k'i ka bɔ dɛ Razal ko n'i ma bɔ i tɛ hɔrɔn ye i cɛ tɛ hɔrɔn yan'a ka kɛ hɔrɔn bolo a tɛ bɔ a ka nin kelen min fɔ dan Razal n'an ka n den ka nin yɔrɔnin f'i ye ayi n'i y'a ye kanuma y'i wele i dɛmɛbagaw y'i wele tiɲɛ dɔnbagaw y'i wele k'i kana kuma nin yɔrɔnin de don parce que dalu de t'u bolo n ko nin y'u ka point fort de ye n'i b'u nin kan n'i b'u ni tiɲɛ cɛ n'i b'u ni danbe cɛ ni bɔkɔlɔ ka ɲi n'u bɔkɔlɔ ye n'u b'a dɔn dalu b'i bolo ka tɛmɛ u kan u bɛ fɛn kelen min kɛ dɛ u ka point fort ye nin de ye ka bɔ dɔrɔn ka mise en scène dɔ kɛ ko nkalon ta dɔrɔn k'o da e la ka sin k'e lanɔgɔ ten pour que i ka se ka mangoya u tɛ fɛ cɛ ka yɛlɛ ka gidi in kan dɛ sinon bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ bi e bɛ Arasa ɲɛ e ye jama min labɔ hali Bacili mana fara Arasa kan Mamadu hali gasa ma da u kan o tɛ se bilahi u tɛ se Mamadu Diko o tɛ se u k'a kɔrɔbɔ Ala u k'a kɔrɔbɔ sa danga den de b'a fɔ an ka taa ka na sinon nin bɛ fa bolo wala o ye waso de sinon i b'a ta ka da i kun tɛgɛ de la i n'a bɛ yala u ka bɔ n'u bɔra u malo b'a da fɛ bilahi u tɛ se mais filɛ Razal ka n'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ n y'a ɲini fɛ u tɔ n bolo Razal n y'a ɲini fɛ a kɛ santinɛli Mamuru bonya kama ninnu tɔ ne bolo n b'u nɛnɛ ni kɔgɔ b'u la ninnu tɔ n bolo n b'u godon dɔɔnin sa ninnu tɔ n bolo n ka n tulonkɛ u la ninnu tɔ n bolo n ka n sago ni dunga k'u la i m'a ye Lɛnkisi bɔra ne n'u cɛ yan n ko Lɛnkisi ma n ko n'a kuma ninnu kan don min na n b'a kɔ bila ayi ale t'a ka temps perdu ninnu na Lɛnkisi ladege Malika ladege ka n'i ka temps perdu ninnu na bɔ ne ni ninnu cɛman de n bɛ ninnu godon de dɔɔnin dɔɔnin walahi u b'u kɔnɔnata bɛɛ fɔ ka tila ka na sigi ka tiɲɛ fɔ yan u bɛ boli u bɛ jama sɔrɔ u bɛ kule u bɛ bo ci bilahi u bɛ tila ka na n ka damanda ya n bɛ tila ka fa kari ninnu na yan ne bɛ presse n bɛ boli ka taa min n bɛ yan o san joli aw yɛrɛ m'a fɔ san joli aw bɛ yan ne yɛrɛ bɛ yan san joli an bɛ ɲɔgɔn kan yan kɛlɛ a ma daminɛ bi dɛ kɛra ninnu jaabi dɛ i ka sɛbɛn ta t'i ka sira fɛ u tɔ n bolo mɛ min ɲini fɛ bɛɛ fɔ kɔmi aw bɛ pan ka puruti la dɛ aw ye réseaux sociaux bɔ ci dangaden jama ka ca tiɲɛ don mais aw sera ka mun de ka buti aw ka jama a ye bɛɛ fɔ bali ka taa kaso la aw ka dabarabaya a ye bɛɛ fɔ bali ka taa kaso la aw ka kuma kuntan fɔ a ye bɛɛ fɔ bali ka taa kaso la aw ka galonbatigɛ a ye bɛɛ fɔ bali ka taa kaso la bɛɛ fɔ b'aw ka kaso dilan bi dɛ aw ye bɛɛ fɔ nɛgɛ k'a cɔrɔn ka bɛɛ fɔ bila ka bɔ ka mɔgɔ ba nɛni mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ba nɛni ka bɛɛ fɔ bila ka bɔ ka n barikaden dɔ ba nɛni ka bɛɛ fɔ bila ka bɔ ka bila musokɔrɔba ɲuman dɔ la min y'a dɔn a cɛ ye k'a k'a cɛ n'o ye Malika ba ye ba bɛɛ tɛ nɛni dɛ ba bɛɛ tɛ nɛni dɛ n'i ye ba dangaden nɛni walahi conséquence t'o la mais ba ɲuman muso ɲuman min y'a to a cɛ ye walahi n'i y'o nɛni a bɛɛ ni Ala cɛ b'o ta nin yɔrɔ kelen kan wa bɛɛ fɔ 5 ans 20 ans prison de prisonnement a kɛra jɔn na bi e kɔni ba bɛ kasi nɔfɛ i kɔfɛ bi dɛ a kɛra jɔn na bi ne yɛrɛ y'i si kɛ i muso ne b'a furu wa Barima Jara bɛ tila ka taa a kan bɔ i muso nɔfɛ parce que ale b'i profiter o ko sugu nin de la o Barima Jara b'i profiter nin ko sugu nin de la occasion kura Barima ye occasion kura sɔrɔ a fɔra ko bɛɛ fɔ fitiri taara kaso la a bɛ taa bɔ somɔgɔw la k'a nana foli la n'a y'o muso n'a y'a dɔn ko jukunanin b'o kun k'o fana ka fisa dɔɔnin wa saburu bo e tilala saburu bo e tilala Barima bɛ naani na ta n'a ma kɛ a k'a fɔ ma ko ɲamaden n'ale b'i profiter problème de fɛ n'a y'a mɛn ko min taara kaso la
abeta bo somɔgɔw la n'a ye ɲumani ye yen dɔrɔn a b'o ta wa Barma ye marché kura de sɔrɔ dɛ nin ye occasion kura ye tuguni Barma jara bolo Barma t'i tɔ na wulu bɛ se k'a sigi cogo kɔrɔ la k'a b'a buranna na dangaden bɛɛ bɛ fitini sisan a kɛra jɔn na e taara kaso la i musonin b'i kɔfɛ i fa n'i ba fili kɔfɛ i ka kalandenninw minnu tun b'i sen digi i ka porte-parole min b'ale ni Ala ye ɲɔgɔn ye min b'ale ni Ala bɛ kuma min ko dibilen b'ale la min ko fɛn b'ale bolo don min na i bilala ka taa so k'i ka t'i sara i fa n'i ba la i k'i ka saki ta i kana taa boli kasabonba la a fɔra ye kuma caman fɔ dɛ ko anw ye dangadenw de k'an tɛ se ka gagner contre olu ko ni bɛɛ fɔ datugura kaso la ko b'a yira k'anw gagnera ko mais ni bɛɛ fɔ ma datugu k'an kan ka réseau bila de wa karamɔgɔkɛ fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye wa a fɔra cogo min na o kelen don wa bɛɛ fɔ datugura dɛ sisan e ni anw jɔn de bɛ réseau bila e ni anw jɔn de bɛ bɔ k'a fɔ sisan ko barika bɛ jɔn na ka tɛmɛ jɔn na parce que i ye défi de lancer dɛ i y'i ka défi lancer anw m'i jaabi dɛ i y'i ka défi lancer walahi anw ma kuma wa bɔ dɛ i k'a fɔ i hɔrɔnya da kɔnɔ ko jamana min b'e kɔnɔ ko barika t'u kɔ i k'a fɔ i hɔrɔnya da kɔnɔ ko barika tɛ CDR la ko Malikɛ famille de y'a da ye sabula a laban na anw ta la e ko dangaden dɔwden mana kɛlɛ k'a bɛ to dɔwden ta la wa sisan a tora jɔn ta la so excuse me tomorrow min ka di ne ye a b'a dɔn le lens m'a toujours dit ça que la patience que c'est le meilleur arme du monde n'i ka patience garder bilahi bɛ fɛrɛ cɛw ma a ko Siko ko c'était fera la fierté Siko ko mais honneur k'i ye ko kuma cogo min ka di ye ko bilahi bɛɛ fɔ n b'a datugu ko ni bɛɛ fɔ ma kaso kɛ k'i ka n'a fɔ ɲinɛ a bɛ bi le lens chapeau garabu oh excuse me tomorrow Mali Malikɛ famille cɛden bɛ fɛ an taara don karamɔgɔ bɛ fɔ cousine kan o an donna a tɛnɛmuso den kan o an donna a ba sinamuso den kan o an donna Jakarija kan o an donna Kurija kan o aw kana justification de bilen c'est fini la fin de kɛlɛ mission réussie o karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka mission o accompli la quoi an bɛ taa mission wɛrɛ de la sisan Malika fitini RS 24 ka fara Fimani kan ka fara Daniel Aramba kan ka fara Basi Jire Iba Bokum Jobala Lion Ivan parce que mɔgɔ si ka n'i da don karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka histoire ne b'o o finali tan bi maa si ka n'i da don o la bilen o mission o banna o mission o banna défi min lancera o défi bɔra yen sisan olu de bɛ bɔ o hɔrɔnya da la o ye défi min lance u ka confirmer sisan k'a fɔ barika de bɛ anw na mais n'u bɔra o an ye manipulation kɛ o n'u bɔra o an ye arnaque kɛ o n'u bɔra o an binna kan o si t'an ka sira ye bilen an ka objectif kun ye min ye anw y'o atteint bɛɛ fɔ ka taa ka acte répond devant le juge o kɛra ka ban a bɛ kaso la o kɛra ka ban Fanta Cissé a kɛra baara ye dɛ a fɔra i ye ko n'i ma kɔɲɔmuso ye k'i ka n'i ka kɔrɔlen gɛn ka bɔ so kɔnɔ dɛ a sinɔn ni kɔɲɔmuso ma kɛ sɔrɔ fɛn ye i bɛ kɛlɛnasili b'i faga dɛ e y'i furu ni sa ka b'i cɛ kun boso mɛlɛkɛnin ka taa boso ye pauvre boso ka taa ye ala bolo se t'a ye dabali t'a ye k'i furu sa k'e bɛ furu bɛɛ fɔ fitini ma a bɛ dibi a Fanta Cissé nin kɛra kunnangoya ye dɛ n'i kunna de man di galon tɛmɛ bolila o e kunna de man di e min ɲɛda ye tereduguden tete kule e min ɲɛda ye hali n'i ye Fanta Cissé a 1 kilomètre i b'a dɔn ko nin tere ka jugu bilahi e tere man ɲi e tere de bɛɛ fɔ se kaso la e Fanta Cissé tere i tere man ɲi dɛ e tere man ɲi dɛ Fanta e tere foyi ma boso kɛ Fanta ye ne tere tɛ sinon n'i ye muso tere ɲuman furu wallahi i bɛ wari sɔrɔ mais e ka tere jugudenya hali i ban n y'a f'i ye e kun k'i miiri dɛ i sigi k'i miiri dɔrɔn i b'a filɛ Bamakɔ a b'a ka nakɔni sɔn hɔrɔnya kɔnɔ a b'a ka karɔti sɛnɛ hɔrɔnya kɔnɔ a b'a ka selilɛri feere hɔrɔnya kɔnɔ a b'a ka salatini feere hɔrɔnya kɔnɔ nana ye n y'a f'i ye ne i ko i bɛ mobili ko de la ko bɛɛ fɔ ka gɛsinɛ san ka d'i ma a ka mobili san ka d'i ma a k'i fɔ ka ɲa a k'i yira diɲɛ na ne kun taara i ba kɛrɛfɛ aw ka nana ye sɛnɛ n'aw kun ye bozala ni ɲarɛlɛ ni bagadaji bɛ servi nana ye dama la te bɛ wuli ma la tɛ wuli jamana kɔnɔ ne ni ba kun ye bozala ni ɲarɛlɛ servi nana ye la wallahi sama sɔrɔ i bɛ A26 i bɛ Arange Rover kɔnɔ mais i ba nana ye fɛrɛ ma ko e Valeri ka bɔ ma ko parce que ko groupe de bɛ Facebook kan ko Arasitan Baci ka mɔgɔw i ɲamaden ko Arasitan Baci ko ka mɔgɔw
k'a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ la n'i ye mɔgɔ min défend ko bɛ wari d'i ma n'i ye mɔgɔw buruja ko bɛ wari d'i ma e ma taa i gɛrɛ maa si la fo bɛɛ fo a bɛ zɔn kun ka di polisi ma a bɛ di ne kun taara i ka cellulaire feere la i nana i ka furakɛli la i b'i ka furani kɛ i bɛ segin i bɛ taa sigi cɛnin ni denninw kɔrɔ i bɛ t'i wasa don salati feere ma n'a ma ɲɛ k'i ka kunkolodigi salon k'i y'o datugu i kun bɛ tɛ ka salatini feere i kun bɛ cellulaire ni feere i ma bɔ o ma koyi 52 53 ni n ta mɛn tuntɔ kama na 53 bɛɛ fɔ taara gaso la ko bɛ kɛ cogo di sisan an ka taa. ni mɔgɔ bɔra k'a kuma tiɲɛ b'i bolo ne yɛrɛ b'i dɛmɛ ka ɲini procureur fɛ a k'a yɛrɛ autosaisi dossier la a kɛra nin ye o a kɛra fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye walimuso kuma ye n'aw y'a mɛn don min na ko Rasdal ye fama deli walima musoko kuma b'a kun kan a ko ka fama deli Rasdal Mali kɔnɔ bi révolutionnaire la n'an ka f'i ye dɛ Mali territoire kan dɛ minnu dɔlen don k'u bɛ dugu k'u yelen don u bɛ révolution kɛ mɔgɔ min bɛ se ka bɔ ka nin kuma in fɔ a man ca dɛ nka e y'a dɔ ye e ma bɔ k'a fɔ n'u delila u bɔra ni dalu ye k'a fɔ k'e delila ka fama dɔ deli k'i b'i daminɛ yan Arasa k'o fɔ kɛ n'a y'o fɔ Bubu mana bɔ dɔrɔn a b'a gueule fermé n'a y'o fɔ Musa Jawara mana kuma a b'a gueule fermé n y'o fɔ n ko a ye n bonya Musa Jawara ka ko kunun n y'a mɛn kuma dɔ la ko Musa Jawara ko Malika ko Musa Jawara ka 5 millions di n bɛ nin de fɛ nin ka di n ye trop a ye bɔ Musa Jawara ni ma bɔ ni kumakan in ka kɛ ɲamaden wa maa minnu ye n wele ko Arasa ko ka intervenir cette fois-ci n t'aw sutura ni y'aw sɔrɔ n ka kɛ ba biɲɛ ye n b'aw démystifier a ye k'aw baw kama a ka nin dossier a ka dayɛlɛ n b'aw goûter o fana na mais Musa Jawara b'a dɔn anw ye jɔn ye o a ye bɔ a y'a kɛ Ala kama aw ka bɔ mais n'aw bɔra nin de la dɛ bɔbara caman bɛ bɔ kɛnɛ ma dɛ bɔbara caman bɛ dugu ma olu bɛ bɔ kɛnɛ ma dɛ sabula ne y'o fɔ n ko tant que ne ma n ka dernier mot fɔ a tɛ kɛ ne la dɛ nin dossier in aw bɛ ka dossier min fɔ aw t'a dɔn n ka tɛmɛna ne de tɛgɛ kɔnɔ général ça belebele ne de y'a dossier distribué mais a ye na n'a t'aw kɔnɔ a ka jigin aw kɔnɔ ni m'aw bɔbara da kɛnɛ ma a ka fɔ tout ne tɛ bɔ i y'a kɛ tan ne tɛ bɔ i y'a fɔ tan ne bɛ bɔ ni vocal de i kumakan yala a tɛ tɛmɛ o kan dɛ i yɛrɛ dabara bɛ k'a fɔ karisa wa a fɔra k'an ka kɛ tan a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ne bɛ bɔ n'o de ye dalu ni dalu anw tɛ se dɛ Rasdal ye dɔ muso ɲini anw tɛ se Malika ye dɔ muso ɲini anw tɛ se yarinaki kɛ ayi anw tɛ se olu la dɛ anw bɛ bɔ ni daluliw k'a da kɛnɛ kan i k'a lamɛn i limanaw k'a lamɛn o k'a dɔn jumɛn ye tiɲɛ ni nkalon ye anw bɛ se o de la aw tɛ se nin na o wa Rasdal ko k'a ka fɔ ka ɲamaden Basiri ka ɲamaden Bakɔrɔtimu ka ɲamaden barika bɛ aw la Rasdal filɛ ne ka défi fila de lancé soit a ka bɔ muso min a fɔra k'ale delila ka da ni muso ye kelen tɛ dɛ muso dugukolo kan Arasa ka bɔ kɛ n'a ta ni jɛnɛ ma taa ɲɔgɔn ɲamaden tigɛ jɛnɛ Arasa nɔfɛ hôtel da la hali u tɛ malo musokɔrɔba ju si jɛlen musokɔrɔba dɔɔni san kelen aw ta ka règle ye bilen aw de bɛ taa aw bolo don ɲɔgɔn gama mara produit mun na kama aw fila bɛ se ka kɛlɛ o parce que aw fila bɛɛ caco aw fila bɛɛ sobara da produit mun na n'a ta aw ɲɛ to sen na i n'i ka deux pieds gauche aw ɲɛ tɛ n'a ta sen na n'a ta sen ɲagamilen ko nɛgɛ kɛnɛ aw ma n'a ta sen ne y'a gɛrɛngalanin ye i b'a fɔ ko njuguni dangaden aw ɲɛ tɛ gɛrɛngala la ŋunajɛ aw ɲɛ tɛ n'a ta lèvre la aw n'a ta dabara lajɛ hali ne n'a ta dabara i b'a dɔn ko wulumuganda de b'a kun n'a ta dabara Madame Separa ne y'a dabara ye wulumuganda de b'a kun Madame Separa dabara ye wulumuganda de Madame Separa de a buramuso se cogo min ma bilahi nin bɛ ka fɛn min d'a buramuso kan a cɛ ba Ala de b'a dɔn Madame Separa y'i kale k'a t'a fɛ ka cɛ woloba y'a ɲɛna aw bɛ se k'aw bɔ k'aw bɛ kuma aw ka gidi bɛ se ka kuma waati min na muso fɔlɔ bɛ ka ɲɔgɔn biye fara a nɔfɛ Awa Keita Philadelphie o den ka kɔrɔ n'a ye n'a b'o k'u kɔrɔta hali sini a b'o k'u kɔrɔta Awa Keita tɛ malo e yɛrɛ tɛ ka règle yɛrɛ tuguni Awa Keita tellement k'a si kɔrɔla hali règle a t'a ye bilen hali règle a t'a ye bilen o fana sigilen bɛ Arasa walayi Arasa ninnu tɛ fasoko kɛlɛ la wulukalako kɛlɛ ninnu tɛ fasoko kɛlɛ la birili kɛlɛ ninnu tɛ fasoko kɛlɛ salon ɲanguma non chaque été kabi u b'a fɔ ko mois de mai o non u bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ sogo jeni ye ɲinan u ma sogo jeni kɛ a ye taa sogo jeni kɛ n'a y'a sogo jeni taga sigi zena ayi non caman bɛ boli dɛ a ye taa sogo jeni n'aw falen n'aw baw sinji la a ye sogo jeni organiser n bɛ yan sogo tɛ jeni ya ɲinan dɛ ɲinan sogo tɛ jeni yan a ye sogo jeni organiser n'a ye dangadenw muso furulenw cɛw y'a dɔn sa olu sɔminaw
n'a y'a sɔrɔ jeli organisé aw cɛ damaw bɛ taa n'aw tɛ télé gosi ɲɔgɔn ju la yen déjà ne b'a dɔn n'a sɔrɔ jeli kɔnɔ organisé caman b'a wulu ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ parce que non mais faut pas dire vous savez mɔgɔ dɔ invité Jimo bɛ yen Bala Jabi bɛ yen Fusikasi bɛ yen wa a bɛ se k'olu invité parce que gɔrɔjɛgɛ ninnu fɔra ka d'aw ye o dangadenw ah da n'o ye faden muso ye o don an tɛ kuma bilen Mali kɔnɔ nka réseaux sociaux ka bɛɛ sago b'i da la anw ye ladamu mun sɔrɔ o t'an permettre an k'an to kaso la ka fɔ an bɛ ko dɔ kɛ nka an bɛ tɛmɛ Bubula ko n ma ko n ka sabali n ko n y'a mɛn an bɔra Bubula bara 13h kunu araba kelen radio ɲɛta ɲɛmɔgɔya so u ye wele bila n ma ko kuma min bɛ ka fɔ réseau kan n'a bɛ ne kun kan u b'a dɔn tiɲɛ tɛ dɛ ka da kan bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn. Voilà tu vois moi hypocrisie dɔw de don quoi. C'est-à-dire, Facebook, on va mettre vivre, Facebook, on va mettre partager, Facebook, c'est-à-dire, on va commenter ou que c'est pas possible. Mais on va mettre là, on va mettre un régime qui a qui fier. Et tiens, mais voilà, il y a pas de tiens, mais pour que, on a un avantage sur femme galon là, donc, et qu'il y a fa, alors, il y a fara, dans la du gobi, là, Kanayafa. Kanayafa, ou bien qui ne qui fier. Facebook, on va te faire fort, on va partager les jamouke, on va commenter d'anglais ou que. Katla ka cɛ wele karasijali wa ɲa dɔn min fɔra i ma ko tiɲɛ tɛ aw yɛrɛ bɛ tɔn farajɛli ko aw yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ko ŋa kana kuma tiɲɛ tɛ min ye nkalon tigɛ o dun y'aw ka mamuru de aw m'o wele k'a fɔ ye ko kana nkalon dɔ cɛ la tiɲɛ tɛ aw b'o farajɛli de min ye nkalon tigɛ n'a hakili aw bɛ taa nkalon tigɛla ka nkalon de fɔ a ye walima min ta ye tiɲɛ aw bɛ n'o de fɔ ye caw y'aw miiri sa ko ninnu de ye cɛkɔrɔbaw ye ko ninnu de ye cɛkɔrɔbaw ye ninnu de sigilen don k'olu bɛ révolution na ninnu de sigilen don k'olu bɛ fasoko kɛlɛ la aw yɛrɛ zonw ye aw ye nkalontigɛlaw aw yɛrɛ bɛɛ ka aw ka mamuru ka nkalon de confirmer ta aw dan b'aw sigi ko dɔ tɛ layiru dafa est ce que nkalontigɛlaw bɛ se ka layiru dafa kalabanci bɛ se ka layiru dafa sɛnɛri visage filɛ dɛ Baba Cabral na sɛnɛri visage lajɛ Ivan na sɛnɛri visage lajɛ Basi Komani Seku Tunkara a ye na sɛnɛri visage lajɛ Amara Bacili sɛnɛri visage filɛ Malidenw sɛnɛri visage filɛ ni ne sɛnɛri association pour la défense association Brigachouari. Quelle défense? Aw ba wulukala de défend. Aw te Mali défendre. Aba wulukala na tutuniw. Muso a musolakaw olu b'u tutuniw de défend. A cɛlakaw b'u wulukala de défend. Kabi ala ye ninnu da ninnu ma Mali défend. Kabi ala ye ninnu da ninnu bɛ faso in défend. Ninnu ka mouvement tɔgɔ de ko association Brigachouari. Ma ye don dɔ la jɛnɛ yɛrɛ bɔra ko manika fitini ko delila ka kɛlɛ kɛ moto sanfɛ. A y'o kɛli moto sanfɛ kɛlɛ a y'o dege aw ka sogojeni yɔrɔ de la sinon manika fitini a kun t'o ɲɛdɔn aw de y'a dege moto sanfɛ kɛli la parce que aw bɛ ɲɔgɔn kɛ hali nɛgɛso sanfɛ nɛgɛso hali fali wotoro n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn kɛ n ko kɛli ko bana de b'u la i b'a fɔ k'u sogoniw ma tigɛ a musolakaw yɛrɛ i b'a fɔ k'olu sogoni ma tigɛ aw ye Brigachouari manika fitini e bɛ se k'i kɛlɛ ne ye k'e ma deli ka kɛli kɛ moto sanfɛ jato den e de ma yira a la n'aw de fitini kalan Brigachouari la moto sanfɛ la kɛli aw de diplôme b'aw bolo dɛ aw tɛ ne yɛrɛ dege a moto sanfɛ ta la a ye n dege a la mɔgɔ bɛ kɔcogo dɔn wa kuma dɔ la san bɛ se ka na k'i to sira la i yɛrɛ b'i taa ni miiri n ko tɛ nin kɛrɛfɛ ne kɔni t'a dɔn moto sanfɛ kɔnɔ o kɛli bɛ kɛ cogo min na moto sanfɛ la kɛli aw ye ala minɛ ka taa mɛlɛkɛnin dege o la waliden malika fitini aw taara min yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ min yɛrɛ bɛ mali a yɛrɛ ja ma aw taara ala minɛ k'o dege moto sanfɛ la kɛli fana na a y'a dege min a m'o dege malikaw ka fɛtikɛyɔrɔ la dɛ wa o moto sanfɛ kɛli ma kɛ malikaw ka fɛtikɛyɔrɔ la dɛ parce que o ye mandekaw ka kɛnɛ danbe de bɛ yen aw dangaden ninnu kɛra ka sogojeni kɛnɛ de kan ni aw yɛrɛ bɛ fasoko kɛlɛ la o malika fitini ka kɛli kɛ moto sanfɛ e jɛnɛ jɔlen ɲɛna e m'a dénoncé e m'a wele k'a fɔ k'i tɛ maliko kɛlɛ la e man kan k'i da don i tɛ hɔrɔnya t'e la danbe t'e la e man kan maliko kɛlɛ kɛ mais o don e y'a fɔ e fitini cɛ ja e yɛrɛ bɛ se dɛ a ye de kɛ moto sanfɛ a ye min kɛ e de kɛra moto sanfɛ o tɛmɛlen kɔfɛ de kɛlɛ wulilen sa e bɛna o dénoncer mais e yɛrɛ kɛli joli kɛ mobili kɔnɔ dangaden kɔrɔkɔrɔ susɛli dara sa ka mobili kɔnɔ bi ko marika fitini kɛli kɛ a ma kɛli kɛ moto sanfɛ a y'a kɛ nɛgɛso de kan n'a ma ɲɛ k'a y'a kɛ a y'a kala a ka sogojeni yɔrɔ de la Batara den ninnu association Brigachouari excuse me tomorrow
Non, mais regarde. Ah, regarde là. Hein? Ça, je le fais de mal, non, fait. Avec ta division au génie. Avec un génie, je ne sais qu'elle était pas là ou elle était pas là. Et demain, on a qu'elle a trop. Et je n'ai pas quoi pour qu'il y ait courant. Quoi, au modèle de Moussouko qui est doué, il y a une moto sans fait. Oh, tu connais qu'elle est une moto sans fait. Et moi, dénoncé. Et moi, comment faire mourir? Ça, la quoi fait quand il y a des fois, on est dans mes belles là. A tout qu'elle va se régénérer là. Aïe, Moussa, il faut qu'elle ait moto sans fait, Moussa Fourle. Ouais, frère Moussa Fourle. Tangadi. Ouais. Bah, mais bita tigeta. Va-j'en au couche nora. A même musique à la manière. Voilà. A même musique à la sang. Tep mandengau ame bita tigeta foli be au bela jale ka uli en fo sigiro la voilà nala sona me nyom bulu ko be kili espere force tranquille yande adan de quoi adaniro